ବୋଡ଼ାପାଳ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ। କାଳୀପଦା 23-1 ରାଜଶ୍ରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ଅସ୍ଥି ପଞ୍ଚାୟତ ଥିବା ବୋଡ଼ାପାଳ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଓ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ସଭା ଶନିବାର ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଧରଣୀଧର ଜେନାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବାଲିଆପାଳ ବିଡିଓ ରାଧାରଞ୍ଜନ ଦାସ ଯୋଗଦେଇ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପରିବାରରୁ ହିଁ ଗଠନ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ହରେକୃଷ୍ଣ ଜେନା, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ସିଆରସିସି ତପନ କୁମାର ରାଉଳ, ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଭାପତି ବୀଣାପାଣି ଜେନା, ଉପସଭାପତି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଥିଲେ। ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ବେଳେ ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନାଟକ ପରିବେଷଣ ହୋଇଥିଲା। ଶିକ୍ଷକ ଶରତ ଜେନା, ଚିନ୍ମୟ ଜେନା, ଜ୍ୟୋତିଶଙ୍କର ଜେନା, ଗଣେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ରଘୁନାଥ ଗଙ୍ଗାଇ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମମତା ମତା ରାଣୀ ପିଳା, ଶାନ୍ତିଲତା ଜେନା, ଶିବାନୀ ଗିରି, ରହିମା ଖାତୁନ, ଭାରତୀ ମହାନ୍ତି, ରାଜଶ୍ରୀ ଦେ, ରତ୍ନରେଖା ସେଠୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। देखो आज बड़ापाल हाईस्कल आज वार्षिक उत्सव अनुष्ठित होउची जोटा कि 1962 मसीह प्रतिष्ठा होता एवं बहुत सुविधा असुविधा स्कूल गति करमती संपादक भी पाठ करुले शुणुली जमी गोटे स्कूल अनुदान सरपंच प्रतिनिधि यथार्थ साहय जगह मुझे देखा पाई स्कूल किसी कंक्रीट ऊपर खसुला केमी आम रिपेयर कर दृष्टि देवु एवं केमी स्कूल को अधिक अनुदान आसो से आम यत्नवान अच्छु एवं स्कूल सफल कामना करुँच स्कूल छात्र छात्री केमी उच्च शिक्षित हूँ एवं विभिन्न वर्ग में प्रतिष्ठा लाभ करूँ से समस्त को साहाय्य करूँ मैंने समस्त को मु आशीर्वाद करूँ। सरपंच प्रतिनिधि अस्थि पंचायत घर बड़ापाल वार्षिक उत्सव एटा 59तम वार्षिक उत्सव बड़ापाल हाईस्कल जो अनुष्ठित होता आज गोष्ठी अधिकारी उपस्थित थे। स्कूल बहुत किसी समस्या रही समस्या को मुझे बहुत मात्रा सजाड़ी आनी आउ कि समस्या रही से समस्या को यही 6 मास मध्य जो गोटे कच्चा घर रही तार मरामती एवं स्कूल जो खेल पड़िया एवं स्कूल जो एजबेस्ट टीण घर रही कमी उठाई नुआ घर कर बाबद व्यवस्था करी स्कूल बहुत किसी आगुरी व्यवस्था करी सर्वोपरि पिला आज आम भल मान उपदेश देचु शिक्षक शिक्षयित्री माने आमर एसएमसी प्रेसिडेंट एवं वाइस प्रेसिडेंट एवं समस्त सह सदस्य सामाजिक बंधु मैंने समस्ते रही सर्वोपरि भल भाव कार्यक्रम को समापन कर धरणीधर जेना भारप्राप्त प्रधान शिक्षक सरकारी उच्च विद्यालय बड़ापाल वार्षिक उत्सव प्रति वर्ष भली ए वर्ष वार्षिक उत्सव अनुष्ठित होईची एवं पुरस्कार पिला मानकु दिया जाउची। पिला मानकर ए जो वर्ष सारा पाठ पढ़ारू टिके विश्राम नबा एवं टिके अविरत नहीं पिला मानकर अंतर्निहित गुण को से परिप्रकाश करुचंती। विभिन्न खेल कूद जिके यही सबू वर्ग से प्रथम द्वितीय एवं तृतीय एवं चैंपियन स्थान पाउचंती।